बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना के शहर ग्वांचो में। तो आएँ आपको सैर करवाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ग्वांजो के अंदर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक्कास का मज़ार है। तो आज हमारा प्रोग्राम है वहाँ जाने का। तो जब हम ये अपने होटल से निकले हैं तो मैं देख के बहुत हैरान हुआ कि यहाँ 10 बजे ही बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि ये जनवरी की 15 तारीख़ है और हमारे छंदू में जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ टेम्परेचर 6 डिग्री था और यहाँ पे 24। आप अंदाज़ा लगाएं कितना डिफरेंस है चाइना के अंदर। बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, गर्मी महसूस हो रही है। तो ये आप देखें कि ग्वांजो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल, मैं तो हैरान हो गया हूँ। छंदू में भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ के बिल्डिंग्स, आप ये बिल्डिंग चेक करें कि इसकी 3 बेसमेंट्स हैं जहाँ पे कार पार्किंग है। उसके अलावा ये आप इसका ग्राउंड फ्लोर देखें और इसकी ये बुलंद बाला बिल्डिंग्स देखें कैसे खड़ी की होंगी, आई डोंट नो, कमाल कर दी है। और अब हम मज़ार की तरफ जाने के लिए सबसे पहले यहाँ ट्रैम सर्विस लेंगे। तो ट्रैम सर्विस से हम थोड़ा सा आप ग्वांजो को ओवरलुक करेंगे, बाय रोड विज़िट कर लेंगे कि ये किस तरह का है। तो ट्रैम सर्विस मैं फ़र्स्ट टाइम ले रहा हूँ जब से चाइना आया हूँ। आज से पहले मैंने नहीं यूज़ की, हालांकि छंदू में भी है लेकिन हम वहाँ पे आज तक तो यूज़ नहीं की। तो ये हमने टिकट ख़रीद ली है और अब हम वेटिंग एरिया में खड़े हैं। ले जी, ट्रेन आ गई और ये हम सवार हो गए। हमें सीट आज फिर नहीं मिली, शायद हम उतने एक्टिव नहीं हैं जितने चाइनीज़ लोग, क्योंकि ये डेली सफ़र करते रहते हैं, इन्हें आइडिया है। तो ट्रैम सर्विस से जब हम विज़िट करते हैं तो आपको पूरे जो सिटी होता है उसका एक ओवरलुक कर लेते हैं आप उसको, और आप यहाँ चाइना का ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें, इसकी रोड्स और इसकी सफाई, इसके ये ग्रीन बेल्ट्स और इनके ये लोगों का जो है वो कानून को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें कमाल है। अब यहाँ से मुख्तलिफ़ स्टेशन से होते हुए हम जो है वो अपने लास्ट स्टेशन कैंटन टावर पे पहुँचेंगे और पूरा शहर हम यूँ समझ लें कि इस ट्रैम सर्विस से जो है ना वो विज़िट कर लेंगे कि यार रास्ते में क्या क्या हमने देखना है, कौन कौन सा स्टेशन है। और ये रोड्स के ऊपर से गुज़रती है, इस वजह से इसका सफ़र ज़्यादा दिलकश होता है। जो सबवे होती है वो अंडरग्राउंड होती है, इस वजह से सबवे के ऊपर आप इतना एंजॉय नहीं करते, लेकिन वो ज़रा फास्ट होती है और ये ट्रैम सर्विस स्लो होती है। तो लेकिन ये है कि हम ये इसके ऊपर आज घूम रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। और अब ये पर्ल रिवर के साइड के ऊपर जा रही है, तो देखें क्या ही खूबसूरत आपको बिल्डिंग्स और ये दरिया और दरिया का साफ़ पानी और ये प्यारा जो है वो नज़ारा, साफ़ आसमान है नीला, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एक जो है ना वो दिल के मौसम को खुशगवार कर देती हैं। और आप हैरान रह जाते हैं जब आप चाइना में इस तरह की सर्विस यूज़ करते हैं और आप पूरे का पूरा इलाका देखते हैं और ये देखते हैं कि यार कहीं पे भी कोई फॉल्ट है ही नहीं। लें जी, हम ये अपने आखिरी स्टेशन कैंटन टावर पे पहुंच गए हैं। यहाँ हम थोड़ा सा घूमेंगे दिन के टाइम और उसके बाद हम जाएंगे अपने हज़रत साद बिन अबी वक्कास के मज़ार की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, दरिया का किनारा है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे और हमने फ़ोटोग्राफ़ी यहाँ पे की है। अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो ये आप देखें चाइना की नफासत है, खूबसूरती है, इनकी एक मेहनत है जिसके बदौलत आज चाइना इतनी तरक्की करके बैठा है कि ये पूरी दुनिया में जो है ना वो अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है और इन लोगों को ये गवर्नमेंट तमाम तरह के फैसिलिटीज़ दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखें कि ये लोग कितने खुशहाल हैं कि अपना पूरा जो टाइम है वो एंजॉय कर रहे हैं और हम भी इनके साथ अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं। तो ये अब हम सबवे की तरफ आ गए हैं। ये सबवे का बहुत बड़े बड़े स्टेशन हैं ग्वांचो में, क्योंकि यहाँ पब्लिक ज़्यादा है। तो ये अब हम यहाँ से हम सीधे जाएंगे हज़रत साद बिन अबी वक्कास के मज़ार की तरफ। जब हम पहुंच गए हैं ये ग्वांचो रेलवे स्टेशन, ये एक
ایگزٹ پوائنٹ ہے بالکل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا. یہاں سے آپ ایگزٹ اے لیں گے تو یہ اسٹیشن کی طرف آ جائیں گے, اور یہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب آلموسٹ 500 میٹرز کے فاصلے پہ آپ کو مزار مل جائے گا. تو یہ میں نے صرف سڑک پار کی ہے, تھوڑا سا چلا ہوں تو یہ میں آ گیا ہوں مزار شریف کے اوپر. گوانزو سٹی کے بالکل سینٹر کے اندر یہ مزار شریف ہے, اور بہت ہی قیمتی لوکیشن کے اوپر ہے, اور بہت بڑا مزار ہے. مزار کو ماشاءاللہ چائنیز گورنمنٹ نے بہت بڑی جگہ دی ہوئی ہے. تو اب یہ ہم یہاں سے انٹر ہوں گے. یہ مین دروازہ ہے, اس کا ویسٹ گیٹ ہے. اس کے 2 دروازے ہیں, ایک ویسٹ گیٹ ہے, ایک ایسٹ گیٹ ہے. تو یہ ہم ویسٹ گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں, اور جیسے انٹر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا احاطہ ہے, تو جو کہ یہاں پہ مائٹ بھی کار پارکنگ وغیرہ ہو یا کچھ اس طرح کا. یہ وضو کرنے کی جگہ ہے. جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو فرسٹ وضو کریں, اور اس کے بعد ہم نے یہ آگے ہم مزار کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک بڑا خوبصورت رستہ بنا ہوا ہے. یہ ہے امام مسجد کا جو ہے وہ آفس ہے, جو اس مسجد کا امام ہے. اور یہ لائبریری بنی ہوئی ہے, اور سٹنگ ایریا ہے, بکس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اسلامک. اور یہ ہم مزار کے اندر انٹر ہو گئے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ اس کے باہر مختلف قبریں بنی ہوئی ہیں. اور یہ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کن کی قبریں ہیں, لیکن یہ بہت ہی شاندار طریقے سے اور صاف ستھرا ماحول ہے ان قبروں کے پاس, اور یہ درخت لگے ہوئے ہیں, خوبصورتی میں اضافہ ہے. اور سب سے مزے کی جو بات ہے کہ اتنے بڑے صحابی کا مزار ہے اور اس پہ کوئی دھمال نہیں ہے. یار یہ کمال نہیں ہے. میں بھی دعا کر لوں, آپ بھی دعا پڑھ لیں. اور یہ اب میں مزار کے احاطے سے باہر آ گیا ہوں. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے, پیسفل ایٹماسفیئر ہے, اور کوئی کسی قسم کی جو بدعت ہے وہ اس میں نہیں ہے. بڑا ہی پیارا ماحول ہے. آپ اس مزار میں جب آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کسی سینک پوائنٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں. کتنے درخت لگے ہوئے ہیں, کتنا سبزہ ہے, اور یہ فیسلٹیز, یہ واش رومز جگہ جگہ پہ آپ کو بنے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنی زیادہ صفائی ہے, اور ہر سہولت, پینے کے لیے پانی کے ٹینکس لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح چائنا نے اپنے باقی مقامات کو صاف ستھرا اور مینیج کیا ہوا ہے, بالکل اسی طرح اس مزار کے اور مسجد کے احاطے کو بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. اور یہ نیچے کی جانب اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اور لوگوں کی جو ہے نا وہ قبریں بھی آپ کو نظر آتی ہیں. یہ کچھ کافی پرانی ہیں, اور چائنیز میں لکھا ہوا ہے ان قبروں کے اوپر, لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس کے علاوہ یہ مسجد کی جو ہے وہ ساری ہسٹری, مزار کی بھی ساری ہسٹری یہ اس بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ صحابی رسول آئے تھے چائنا میں. تو یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو اب میں جا رہا ہوں یہ مسجد کی طرف. یہ مسجد کا ماشاءاللہ گیٹ ہے, تو میں یہاں پہ نماز بھی ادا کروں گا. اس کے علاوہ ہم نفل ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم یہ مسجد صحابی ابی وقاص کے اندر آ گئے ہیں. اور مسجد جو ہے وہ بہت ہی پیاری, بہت وسیع اور بہت صاف ستھری اور شاندار. یعنی یہ کارپٹ ہیں تو بہت ہی ہائی کوالٹی کے کارپٹس بچھے ہوئے ہیں, جس کے اوپر بہت زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے. اور ایک شاندار پرسکون ماحول تھا مسجد کا بھی ماشاءاللہ. تو یہ ایک ایسٹ گیٹ ہے جو دوسری روڈ کے اوپر نکلتا ہے. مسجد کے 2 دروازے ہیں, اور یہ پورا بیچ میں جنگل ہے, اور جنگل کے اندر یہ مسجد بنی ہوئی ہے. اور یہ دوسری جانب یہ ویسٹ گیٹ ہے جہاں سے میں ایگزٹ کروں گا, جہاں سے میں انٹر ہوا تھا. یہ ریلوے اسٹیشن والی سائڈ پہ یہ گیٹ جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چائنا کی ہی خوبصورتی ہے کہ اس نے مزار کو اتنا اچھا بنایا ہوا ہے. تو اب ہم ملیں گے اگلے ولاگ میں. دیکھتے رہیں لکی بھائی پاکستان.